सीरियल टिकट सीरियल नंबर। जी हाँ, ये हमारा गांव का मेला है, इतना बढ़िया और सुंदर लग रहा था, देखने में मजा आ गया। चलो আবার সিরিয়াল টিকিট সিরিয়াল নাম্বার। জি হ্যাঁ, মাত্র কয়েকখানা টিকিট আর এই তো হাতে টিকিট রয়েছে, এইটাই তো শেষ টিকিট। জি হ্যাঁ, এই তো একটা দুটো করে টিকিট কাটলে এই তো টিকিট হয়ে যাবে শেষ, আর শুরু হবে খেলা। এইটাই তো খেলা জি, বাম্পার খেলা। উড়ি বাবারে বাবা, এই তো মাগো মাসি, এই দিকে তো দিদি ভাই, এই তো চিন্তা ভাবনা করবেন না একদম। হাই হাই, गांव का मेला भाई इतना मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत ही क्या बताया आप लोगों को। इधर उधर देखो तो चारों तरफ बंदा ही बंदा है, और जो सारे जान पहचान का निकाल रहा था, इतना मजा आ रहा था घूमने में।